Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bersyukur kita kepada Allah karena hingga hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga umur yang panjang sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Fadil Sumba. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun melalui media sosial senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita berada di program Syama'il Muhammadiyah, yaitu program di mana kita mengkaji akan bagaimana budi pekerti serta kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan harapan mudah-mudahan kita semua lebih bisa lagi mengenal sosok suci nan mulia, yaitu pemimpin umat manusia Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila kita sudah mengenal dengan baik, maka tentu akan semakin menumbuhkan rasa cinta, rasa rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu itu harapan kita bersama, di mana kelak kita, ketika Allah mentakdirkan kita berada di surganya, kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang karakter fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, di mana disebutkan, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatati wala bisabti. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah faqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'si wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Disebutkan postur tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulit beliau tidak terlalu putih dan tidak juga hitam atau gelap. Rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu keriting, namun juga tidak lurus tergerai, artinya ikal. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasul ketika beliau memasuki usia yang ke-40. Ketika beliau memasuki umur ke-40, Allah menjadikan beliau sebagai rasul yang membawa risalah dari Allah, membawa agama Islam, menunjukkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau memasuki usia yang ke-40, kemudian beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat ketika dalam usianya yang ke-60, sementara uban di rambut dan jenggot beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencapai 20 helai. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di sini sudah tergambar bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang tidak terlalu tinggi sekali, juga tidak terlalu pendek sekali. Artinya perawakan beliau sedang. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil qasir. Shananul kaffaini wal qadamain, dokhmul ra'si, dokhmul karadis, tawilul mada, tawilul mas rubah,
tawilul masrubah idza masya takaffuan ka'annama yanhattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Postur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali, tidak tinggi dan tidak pendek, kurang lebih sama dengan riwayat yang sebelumnya. Beliau memiliki telapak tangan yang tebal, kemudian kepala dan persendian yang besar, itu Nabi Muhammad, dan bulu dada yang panjang. Ketika beliau berjalan, tubuh beliau bergoyang seperti sedang menuruni tanah yang landai. Kata beliau, Sayyidina Ali, saya belum pernah melihat seorang pun yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum maupun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Hakim. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain yang sangat panjang, di mana Sayyidina Ali menggambarkan bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, postur tubuh Nabi Muhammad itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beliau memiliki perawakan yang sedang dibandingkan kaumnya. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus tergerai. Beliau berambut ikal, tidak gemuk, dan wajah beliau tidak terlalu bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan, Masya Allah. Beliau tidak memiliki bola mata yang hitam pekat. Beliau memiliki bola mata yang hitam pekat, bulu mata yang lentik, serta bahu yang lebar dan tidak berbulu. Dada beliau sallallahu alaihi wasallam berbulu. Telapak tangan dan kaki beliau tebal. Ketika beliau berjalan, beliau seakan-akan melangkah menuruni tanah yang landai. Ketika menoleh, beliau menoleh dengan cara berbalik dengan seluruh badan beliau. Ketika dipanggil oleh seseorang, beliau tidak hanya menolehkan kepalanya, namun seluruh badan beliau diarahkan kepada siapa yang memanggil beliau. Di antara kedua bahu beliau terdapat tanda kenabian. Beliau adalah nabi terakhir, manusia yang paling lapang dada, ucapannya paling bisa dipercaya, karakternya paling lembut, dan cara bergaulnya paling mulia. Itu Nabi Muhammad SAW. Siapapun, kata Sayyidina Ali, yang pertama kali melihat beliau pasti segan. Tetapi orang-orang yang telah lama bergaul dengan beliau pasti sangat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencoba menggambarkan karakter beliau pasti akan berkata, aku tidak pernah melihat seseorang pun yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebelumnya maupun sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu sangat luar biasa, sangat indah, sangat gagah, sangat tampan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu hadis juga, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Samurah, di mana kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashkalal ain manhusal aqib. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan dan daging tumit beliau sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Muslim, Al-Imam Baghawi, Al-Imam Abu Dawud, dan Al-Imam Ahmad. Kemudian dari perawi yang sama juga meriwayatkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamari falahu indi ahsanu minal qamar. Kata beliau, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah malam yang terang benderang oleh cahaya bulan. Beliau mengenakan baju berwarna merah. Saya menatap beliau, kata Sayyidina Jabir, dan memandang kepada bulan. Ternyata sungguh menurutku
beliau lebih indah daripada bulan. Masya Allah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diriwayatkan ada seorang yang bertanya kepada Sayyidina Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menjawab, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf? Kemudian dijawab, qala la bal mithlal qamar. Ketika seorang bertanya kepada Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu an, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkilau seperti pedang? Maka beliau menjawab, tidak. Wajah beliau bagaikan bulan. Masya Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar jika ketika beliau datang hijrah ke kota Madinah, kemudian beliau disambut dengan tola al-badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Masya Allah, betapa indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Sayyidina Abu Hurairah juga meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama sigha min fiddah rajila sya'ri, yang mana kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu putih bersih, seolah-olah beliau tercipta dari perak. Beliau juga memiliki rambut yang indah dan rapi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Kemudian dari Sayyidina Jabir juga, kemudian dari Sayyidina Sa'id Al-Jurairi meriwayatkan bahwa Abu Tufail pernah berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ard ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li. Qala kana abyad malihan muqassadan. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dan tidak ada lagi di muka bumi ini seorang pun yang pernah melihat beliau selain diriku. Kemudian Sayyidina Sa'id bertanya kepada Sayyidina Abu Tufail, gambarkanlah beliau kepadaku. Kemudian Abu Tufail berkata, beliau itu putih, elok, dan sedang. Artinya tidak gemuk dan tidak kurus, serta tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada sebuah riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyataini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyataini idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanayahu. Kata beliau, gigi depan Nabi Muhammad SAW tampak renggang. Ketika berbicara, di antara gigi depan beliau itu seperti keluar cahaya yang begitu terang, luar biasa. Itulah Rasulullah SAW. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat-sangat indah, baik bentuk tubuhnya maupun akhlaknya, maupun budi pekertinya, di mana beliau adalah sosok yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu kurus, dan juga tidak terlalu gemuk. Rambut Rasulullah bergelombang, kemudian bulu mata beliau lentik, kemudian bola mata beliau hitam namun tidak terlalu hitam, kemudian beliau memiliki bulu di dadanya, bahu beliau lebar namun tidak berbulu, kemudian daging di tumit dan tangan beliau tidak terlalu tebal. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa beliau berjalan begitu gagahnya, nampak sangat bercahaya, sehingga ketika seseorang melihat wajah Nabi Muhammad, maka begitu indah laksana bulan yang begitu bercahaya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dari gambaran yang disebutkan di hadis-hadis tentang perihal Nabi Muhammad membuat kita semakin mengenal beliau, sehingga setelah mengenal muncullah rasa cinta yang sangat dalam, sehingga kita selalu menjadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.